Masok. Ano? Pasok nga kayo mid lahat par. Mid nyo lahat. Pasok nyo na mid lahat boy ah. Sa loob. Pasok na. Eh bakit eh? Ito. Kung chalo mo, ito ako sa likod ko. Ay, gago pa rin nga pre. Medic. Saan party ko? Wait lang par. Ito dito ata sa akin pa. Dito, ka. Saan ka? Likod mo. Hindi, pwede naman. Wala, pili ka. Hindi ako mare-refresh. Hindi daw. Yung cold eh. Uy, ba't di ka nag-accept Ray? Oo, pala. Oh, sali mo nga si Ray. Pasok nyo nga mid ah. Ray, reso mo nga ako sa Norse. Yung JXX. Pasok nyo mid para. Mid nyo. Wait lang. Kiwad, nasa stairs kami kiwad. Wad, andyan na yung city ah. Pasok kayo mid ipo, tangina namatay lagi. Yung record nyo para. Pasok nyo muna mid. Sige, mag-a-RG tayo dyan. Pasok nyo mid dito. Ay, gago. Yun yung FS dyan sa labas. Reso mo. Natapak L. Sige, pasok muna mid. Sa mid lang muna lahat. Sige boy, kalma lang. Mid tayo lahat par. Okay na madam. Saan party? Ay, gago. Pasok kayo mid. Ano? Ng mid. May kape pa ako dyan. May Pasok pa. party nga ako, Poch. Dito lang. Kalmaan nyo lang. Okay, di naman pupush yan eh. Best friend, party nga ako. Full na. Na-full kayo. Sinong nandito? Tao, party nga tayo, Tao. Tara. Si Ellie, kanino party ka, Ellie? Yung sa Tiba, Wada. Dito ko, boss. City to, boy, ah. Yeah. Nix, dito nga ka sa akin, Nix. Ayun si Jeff ko muna. Jeff, dito ka, Jeff, sa akin. Si Ellie yata ba wala party mo eh. Ellie, dito ka sa akin, Ellie. Macro ko. Ellie. Wait lang, dito lang tayo. Si Kuya Chino, nasan? Nalaro ba sa James, wala din party. Okay, dito lang sa macro ko pa. Ayan. Compress. Ice ang PT. Ayun. Okay na party lahat, boy. Okay na. Nasa yung Pelta. Okay na. City lang to para 3-200 PMH. 3-200 baba. Palik na tayo. Nasa MF ata. Tara, akit pala, na. bumalik. One. Up. Okay, akit na, par. Ba't sinasali ka, Pod? Akit nyo na. Si Kuya Chino daw lalaro sa akin. Okay, pasok lang dito, par. Pasok ulit. Par, city party lang yung party ko, ah. Sino wala sa party? Ayos ka tayo party boy. Okay, dito lang. Left lang. Okay, compass lang muna. Pumasok ng right. Dito lang. Sige. Yamite naka-back. Magra-right din Yamite. Okay, dito lang. Dito yung Nix, oh. Na Yamite. Compass. Ellie yata laro si Bote na. 2-1 tra macro. Tara, akit. Crashing right. Okay, ready. 1, up. 2, up. Sige, akit nyo. Paubusin nyo yan, par. Ubusin nyo. Wait lang, pasok right, mano tayo. Wait lang, para. Yung gadot pabihay. Nasa gitna. Nakapak right. Wait lang, ilalabas ata tayo pa. 8, 7, 6, 5, 4, lepenrate na, 2, 1, up, Uy Pinoy. Hitable na Uy Pinoy par. Lepenrate na, lepenrate na.
Left and right na kayo. Left and right na. Left and right par. Ready. 1 up. Okay, pasok nga tayo right. Pasok right. Pasok nyo right. Pasok nyo right. Pasok nyo right. Pasok right. Pasok right. Pasok right. Pasok right. Pasok right. Pasok right. Pinaka-apak ng right ah. Ayun, nalipot. Yamite, Sentinels na. 7 6 5 4 left and right na 3 2 1 left and right na 1 up hitable na par left and right na kayo left and right na sige laban nyo sige ubusin nyo par ubusin nyo sige ubus na sige pasok lang right mga namatay yung record nyo para Pangkap na nga. yung onin kaninong party yan 8 Tumas 7 na. 6 5 4 3 Sentinels pumasok din. 1 up hitable na par hitable na Hoy Pinoy 3 2 1 Sentinels ready 1 up hitable na lahat para hitable na lahat sige laban nyo left and right par left and right kayo left and right nyo sige takbo nyo left and right par sige laban nyo sige laban nyo left and right kayo par left and right par sige laban nyo left and right laban pa sige pasok lang right par 8 7 6 Stable na. Hitabol na. Pagdala ako ba? Sige, laban nyo, left and right pa, ready. 1, up. Sige, ubus yung 6, 5, 4, left and right, 3, 2, 1, up. Hitabol na. Sige, laban nyo yung iba pa, may hitabol ba dyan? Sige, laban lang. Nasa gitna yung horn pub. Ayun o. Makro ko na in 3 2 1 tara baba. Yung ninong pasali nga ako niyan, Waad, kung masasali mo. Baba, palip tayo. Ready, 1 pa L2, box muna, ready, 1 up, 2 up. Sige, ubus nyo yung kagsa. Sige, push. Bakit sinunod? Sige, push nyo. Tapos balik na yung L1 par. Sige, ubus yung pa Sentinels. Ready, 1 up. Okay, mga kawan. Pasali nung Ninong, pasali ako niyan. Sino may slot yan? Pasali nung Ninong pa. Pasali nung Ninong, gusto may slot par. Wala na dyan. Sa taas Congress. pala ng rep. 3, Sa taas ng rep. 2, 1, tara, baba. Walang sumali nun, walang nagpasali. Sa kabila. Tara, pa right. May CCTV type. Ready, 1 up. 2 up. Sige, push nyo hanggang L2 par. Push yung Ibea. Sige, push. Sige, push nyo pa. Balik L. Pag na-right. Namatay. Resign na. Tara, balik dito. Compress. R1 par. R1. Okay, pinag-left. Yung Heroes, pasahan nyo. 3, 2, Pinola! 1. Tara, baba. Walang nagpapasali yan. Ito, yung mid muna. Ready, 1 up. Tara, balik na. Lip na. Para isalin nyo naman yung mga may slot dyan. Hindi naman tayo full sa guild ah. Ready, 1. Oy, Pinoy. 1 up. Sige, itabol na pari. Itabol na. Sige, laban nyo. Ready. 1 up. Sige, akat na. Pasok ulit mga namatay. Reso mo ako pa. Thank you. Reso mo siya. Sige, laban nyo. Left and right par. Par, pasali ako nyan par oh. Hindi. Ayaw nyo isalin yan par. Pag-left yan. Sindo daw kasi no. Isalin nyo lang. Kahit wag i-emit par, okay lang yan. 7, Gagi. 5, 4, Bali ka talaga 3, boss. 2, 1. Up, oy Pinoy. 2, up. 3, up. Okay, laban nyo. Left and right par. 1, 2, up. 3, up. Yung slot ko, boss. Bigay mo slot niya, boss. Sige, laban nyo. Pabris nandito par. Nakatapos pa rin left. Dalawang guild. Dito lang.
Sali mo na nga yung Eight, pick. Kawawa naman. seven, Ito. 6, Ayun, Five, ito kasi ito eh. 4, 3, 2, 1, up. Hitable na par, hitable na. Left and right na par, left and right. Sige, ubusin nyo. Sige, ubus pa. Sige, ubus nyo par, ubus pa. Sige, yung bilat. Sige, paubos ako. Sige, ubus nyo pa. 6, 5, 4, sentinels naman. 3, 2, left and right na, ready. One, up. Hitable na par, hitable na. Sige, ubus nyo na, left and right. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, left and right na, hitable na lahat par, hitable na lahat yan. Hitable na lahat yan, sige, laban nyo. Sige, laban nyo, papasok ng left, mga namatay. Gamit 10, nag-right. Pasok left 8. BA nga ako, pe. Natapak Nasaan na na si right. Ninong? Nasa si Pumasok na right. Ninong. Ito pala. Compress muna, compress lahat. Hindi papasok na left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. 2, up. Hitable na. Hitable na. Sige, left and right. Ilaban nyo. Dito lang sa macro. Macro lang. Compress na lahat. Pasite nga, boy. 3, 2, 1. Drop image na. 3, 2, 1. Drop baba. Nung nasa list ka ba? Right. Pasok na. Paray. Ito na, hitable na yung iba. Ready, 1, up. Dito na, box lang, 2, 1, up. Hitable na par, hitable na. Left and right na par. Left and right na. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Compress sa macro ko. Compress. Gamit na sa left. 3. Yung cogs muna, papatay nga ako dyan. Papatay ako ng cogs. 2, Siguro. Pati pumasok. Patay niya yan. 8, 1, trap ba? Tara, akyat. Ready, 1, up. Sige, hitable na par, hitable na. Grabe naman doon. Hold on. Compress lang sa left. Nakapak ng right, OIT. Compress lang muna. Ng right, OIT, senti. 2, 1, tara, baba. Pasok na, diretso nyo na right par. Padiretso ako ng right. Diretso. Ready, 1, hitable na lahat yan. Hitable na, akit, hitable na yan par. Huwag na kayo magpapahin par. Hitable na lahat yan. Sige, push nyo hanggang AR2 ha. Ready, 1, up. 2, up. O, tara, balik na. Ito po. Yung card sa gitna. Par si Goku, par. Kan Goku. Nakaapak ng right, OP. Compress lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, left and right na. 1, up. Hitable na par. Hitable na. Left and right na kayo. Left and right na. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, laban nyo pa. Wala na. Macro ulit. Dito ulit sa macro bar. Gamit yan, nag-meet. Yeah, dito lang. And 3, 2, 1. Tara po mid na. OIT, pumasok ng left, OIT. Ito muna. Ready. 1, up. 2, up. Ubusin nyo hanggang mid muna. Palinis ako ng mid. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Hold on ako, Patch. 4, up. O, complis na. Sa macro ko na. Tingin na tayo ng hagdan. Tingin ako ng hagdan. Complis na sa macro ko. Huwag nyo na patayin yung baba. Yung tropa. Huwag nyo na patayin yan. Compress. 3, 2, Senti, pumasok na rin ng 1. left. Baba. Ready. 1, up. 2, up. Sige, babayin nyo na. Left and right par. Left and right na kayo. Sige, push na. Push hanggang left na yan. Hanggang left. Diretso nyo left par. Diretso na left. Sige, pabilang ako. 3, 2, 1. Wala sa left. Ready. 1, up. Sentinels.
Sige, laban nyo pa. Andyan pa yung Yamete para. Laban pa, laban pa. Lepin nyo. Laban nyo. 7, 6, 5, 4, 3. Oy, Pinoy naman sa gitna. 2, 1, ready. 1, up. Hitabol na par. Hitabol na. Sige, laban nyo. Paani ako sa box par. Paani. Yung Ganekus. Sige, laban nyo pa. Yung parkour ko sa gitna. Ayun pa, may nasa baba pa. Galing baba. Compress na sa macro ko. Nakaiwan. Compress na sa macro ko. Sige, hintayan muna. Ang dami namatay par. Wait lang, magsisisi muna. Apak ng left, Oiti. Compress lang. 8, 7, maglepinate na kayo par. 5, Sentinel, pumasok na rin. 3, 2, oy, Pinoy mo una, 2, 1, oy, Pinoy, ready, 1, up, 2, up, 3, 2, 1, ready, Sentinels pa, ready, 1, up, 2, up, hitabol na par, hitabol na lahat par, ilaban nyo, lepinate par, lepinate na, hitabol na lahat par, hitabol na, o tara, macro ko na. Macro ko na. Pumasok ng mid, Oiti. 3, Pasiti nga ulit. 1, tara, baba pa mid. 6, 5, 4, Sentinel, pumasok na rin. 2, 1. Oy, Pinoy, ready. 1, up. Hitabol na. Oy, Pinoy par, hitabol na. Left and right na. Sige, laban nyo. Laban pa. Ilaban nyo, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up yung ZZZ. O, tara, macro ko na ulit. Pasok mid mga namatay. Nakaapak ng left, Oiti. Compress muna lahat. Compress. Pasok Huwag ng nyo na left. patayin yung II. 3, 2, 1, tara baba. Huwag nyo na patayin yan. Tara left. Sentinel, papasok na rin. 5, Eh, pabihin nga. 2, 1, 1. Up, hitabol na par. Hitabol na. 3, 2, 1. Sentinels. Ready, 1. Up, hitabol na lahat. Hitabol na par. Hitabol na lahat par. Hitabol na. Paubos na ako. Ba't ang delay nyo par? Compress na. Ba't ang bagal nyo? Namatay tuloy. Nakaapak ng right, Oiti. Compress na muna lahat. Compress. Pumasok ng right. Sino wala sa Sentinel, ipasok na rin. 3, 2, 1. Tara baba. Pumasok Senti. Tara, pa right na, diretso na, wag nyo na patayin yung gitna par. Ready, 1, up. Sige, cancel yan par. Sige, ubusin nyo na. Ubus na, hitabol na lahat par. Hitabol na hanggang R2. R2, ready, 1, up. 2, up. Compress na R2 muna, dito lang, compress muna. Compress, and 3, 2, 1, tara, baba. Patayin muna natin. Eto, ready, 1. Napatay nyo muna to, par. Patayin nyo muna to. 35 pa naman yan eh. Pumasok ng Patayin nyo left. lahat, patayin nyo lahat. 3, 2, 1, tara, akyat muna tayo, par. Patayin muna natin, OT. Patay na. Walang bantay. Tara, macro. Nasa left, Oiti. Compress muna lahat dito, compress muna lahat. Compress. Drop image nyo lahat, par. Okay na? 3, 2, 1, tara, L2. Yung Kobe. 3, 2, 1, tara pa L. Push, left and right na pa. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, push. Pumasok ng left, Oiti. Sige. 8. Left and right na. 8, 7, 6. Left and right na. 5, 4, 3, 2, 1. Hitabol na par. Sige, laban nyo. Left and right. 3, 2, 1. Ready. 1. Sentinels up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, patayin nyo pa. Sentinels pa. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Oh, macro ko lang. Left lang. Balik na. Ito na. 3, 2, 1, tara. Baba. Ready. 1, up. 2, up. Sige, push nyo. Nakatalikod yan, par. Push nyo hanggang R1 na. Diretso nyo R1, par. Diretso nyo R1. Diretso ako R1 na. Diretso na. Wag na mid. Okay, diretso nyo. Ready. 1, up. Hitabol na yung Oy, Pinoy, ah.
Nasa Sige, recho R2. na, recho lang. Sige, laban na, combs muna R1. Combs muna sa R1 pa. May nasa gitna yung AO. Compress muna. Hindi din. Compress lang, may namatay pa par, compress lang. Natapak R. O, dito lang muna, 8, 7, 6, 5, Senti. 42 lang, R1 lang, 3, 2, Senti, One. lipat na. up, 2, up. Sige, paubos muna ako niyan, paubos muna dito lang. Dito lang muna kayo sa box kasi par, for mes ko par. Mamamatay ko dyan sa R2, hayaan yung EPS natin dyan boy, compress na. Compress na. Flashing left pa, Senti. Compress, 3, 2, 1, tara baba. Sige, push. Push, akit na si Bops, ready. Hanggang L2, 1, up. Sige, push. Ready, 1, up. Sige, recho nyo. Damay nyo lahat, par. Push pa. Sige, nakasin yan, par. O, tara, balik na, par. Balik na. Balik na, L muna. Senti, L muna naka-apak ng right. Okay, L muna. Naka-apak Compress. ng right. Compress. Pumasok ng right, Senti, tsaka Ortiz. 2, 1, Sabayan. tara, baba. Nag-STM Senti. Right. Ortiz lang yan. Pumasok na Senti, kapapasok 1, lang. hitable na, ready, 1, up, push na. Akit yun na, pari, akit yun na. Dito ba yung Senti? Pasok right. Oh, Sige, puta nyo, sumisigaw yun ah. Paano all? Pasok right. Sige, compress muna. R1 yung scatter. Gago. Need. Okay, compress na muna. Par, wag yung muna ako unahan, par. Sige lang, boss. Wala pa Compress. kami. Compress. Senti, pumasok na rin. Limit 3, 2, 1, tara, R2 nga. 33. Diretso tayo. Tara, baba na lang, baba. Ubus kay Iran. Gago. Compress muna, and 3, 2, 1, tara, akit na par. Ready, 1, up. 2, up. Makukombo ko pa, Jik, ah. Compress. Pare sa mga tropa ba? Yung shock. Compress nga, may namatay na tropa, yung Aidan. Pareso nga si Aidan. Pareso muna, wait lang par, bago tayo gumalaw. Pareso yun, no? Yun, compress muna, kalma lang. Compress, 3, 2, 1, tara, baba. Pamid tayo, par. Yun gamit. Ando pa ulit. Push, ready, 1, up. 2, up. Okay, push. Akyat, 2, up. Okay, akyat, ready, 1, up. 2, up. Push. Ready, 1, up. O, compress na lahat sa macro ko. Ready pa sila. Naka-apak ng left, OIP. Okay, compress lang, wait lang, parami namatay na tropa eh. Compress. Kaya Micho Pumasok. Cavalier, okay na? 3, 2, 1, tara, palip. 4, 3, 2, 1. Hitable na par, hitable na. Sige, laban nyo. 1, up. 2, up. Sige, 8, 7, 6, 5, 4, 3, box, 2, 1, up. 2, OIP up. pumasok. 3, up. Uy, hitable no! Namatay. Pareso nga ako, pare ko. OIP ah. Yung ilo. O, dito lang, 7, 6, 5, Table na 3, 2, 1. Hitable na. Sorry. Sige, ubus nyo. Ay ako par. At ako par. Ano, sa left. Sige lang, 8, Pumasok. 7, 6, Pabeng, ape. 5, 4, 3, 2, 1 na putang ina mo. Ready, 2, up. Hitable na lahat, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy, ready, 1, up. 2, up. Oy, Pinoy naman, par. Oy, Pinoy naman. Left and right na, par. Left and right na, ready, 1, up. 2, up. Yung Dre. Sige, laban nyo, 6,
5, Dikit na kayo sa gitna. 4, 3, yung sentinels ng mga sordi, 1 up, 2 up, 3 up. Sige, laban nyo. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, laban nyo, lepinet nyo par. Lepinet nyo par. Sige, laban pa. Sige, pasok na ulit mga naman. Oiki, wait lang. Uy, Nakapak left senti, Oiki. sige, combis lang. Oiki, lumipat ng right. 7, Lang yung pumasok 5, Oiki, Four. pumasok ng 3, 2, 1. Napatayin nyo muna lahat yan. Pwede na, hita mo na lahat, par. Patayin nyo. Patayin nyo na yan, par. Pagbibihin yan. Converse na. 3. Walang may namatay, no? 3, 2, 1, Oiki, tara yan ba? po. Mga klaseng right. Tara, push tayo right. Pasok right. Ready, 1 up. Hitable yan, par. Gago, hindi cavalier. Sayang yung par. Sige, push nyo. Ready, 2 up. 3 up. Putang ina, ganda maglaro. Nag-miss. Tara, balik. Balik, Arwan. Hitable na yan ha. Nag-miss. Hitable na. Ready, Diba? 1 up. 2. Kinang ina. 2 up. 3 up. Sige, laban nyo. Laban pa. Pasok right, mga namatay ah. Oiki, nag-right Pasok ako. right. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na lahat. Left and right na pa. Left and right na. Sige, laban pa. Laban pa, par. Sige, 3, 2, 1. Sentinels naman, par. Senti. Sila on. Kampi pala yan. Yung sila Iran. Sige, pasok lang dito, par. Makakaroon na. Oiki, left. Diba, patayin yan. Compress Pumasok, na par. Compress muna lahat, par. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Senti, napapasok lang. Sa diba, hindi na abot. Akyat. 4 Hitable box muna. Oiki. Sa box lang. 3, 2, 1. Nakabiya yung ilo ah. Yung ilo nakabiya yan. Hitable na. Sa box lang muna, par. Malilikuran kasi natin. Tayo dito eh. Sordi kasi ito eh. 3. Okay na lahat. 3, 2, 1. Tara, L2 naman. Ganun lang, par. Tara, L2 naman, par. L2 naman. Ito, baba tayo, par. Linis tayo dito. Ready. 1 up. 2 up. Yung ganay ko sa gilid nyo. Sige, push na. Sige, cancel lahat yan, par. Sige, push pa. 2 up. 3. Tara, balik na. Wag na yan. Back na, par. Back na. Pa L2. L2 lang. Converse sa L2. Senti, Yamite, right. Pati Oiki, nag-right na rin. 3, 2, 1, tara, par. Wala, gumagalaw sa akin. Sa gitna. Tuwar. Compress ka muna. Compress muna dito, par. Dito lang muna. Kalma lang. 3, 2, 1, tara, push na. Push. 1 up yung Troy. Tutukan nyo kagad yan. Second wave pa. Sige, third wave pa. Sige, push pa. Push nyo pa, par. Linis. Ganun malinis. Inaanan. Compress lang. Compress lahat. May naulit. Yamite. Sentinel. 7, 6, 5, Oiki, 4, pumasok na rin. 3, 2, Lalali yan, nakabiya yan. 1. Up, Yamite. Hindi, Yamite. 4, 3, Yung ilo nakabiya. 1. Oy, Pinoy. 1. Up. Hitable na lahat, par. Hitable na, par. Linis na lang kayo, par. Linisin nyo na lang lahat, par. Linis na. Left and right lang, par. Linis lang. Left and right. Compress na lahat sa macro ko. Yamite, pumasok ng left. Compress na muna. Compress lang. May dami tayong casualties, par. Compress lang. Sa left, pumasok na Compress lang. 3, 2, 1. Emmett yung lahat yung mga namatay. 3, 2, 1. Tara, baba na. Palip tayo, par. Left. Ako paunahin nyo, par. Lag ko. 3, 2, 1. Tara, akyat. Box ka agad. Ready. 1. Up. Sa box ka agad, par. Sa box ka agad. Sige, laban pa. 1 up. Sige, left and right na. 3, 2, 1. Tara, L2 naman, par. L2 naman. Sa L2 naman, par. Push naman L2, par. L2.
Sige, left and right par, left and right yung takbo. Ito pa. Sige, damay nyo na yan par. Damay nyo na yan, damay nyo na yan par. Idamay nyo na yan, damay nyo na yan. Tara, balik L, balik na L, balik L. Balik na L, balik L. Nare-reso ba ako, kaibigan? Pumasok pa. L muna, L. Ay, nareso na. Thank you. L na. Paubos ako sa L, ha? May kalaban sa L. Push na par, leader. Push. Left and right yung sa box ka, par. Left and right sila Iran. Mga sordi par. Yung AU. Tira nyo pa. Hindi na Combos counter. lang. Huwag nyo nahitin yung L2 par. Huwag na pahit yung L2. Combos na sa macro ko. Combos muna. Wait lang, kalma lang. May mga casualties par. Kalma. 8, Pasok OIT. 7, 6, Sentinels pumasok na rin. 4, Una OIT. 3. Par, wag nyo na patayin. Par, Marshall. 2, 1, up. Hitable na par. Pahitable na. Left and right na par. Left and right na. Left and right na kayo. Left and right na. Pasok left mga namatay. Pasok left. Yes. Pasok left muna. Left lang muna par. Patay. Ang ina mo. Naku po. Ay, naku. Magdan. OIT nakabak. Pumasok ng right OIT. Pasok nga muna par mga namatay. Sentinels pumasok na rin. Huwag nyo na kulitin muna par. Iyaan nyo na. Combos muna par. May namatay. May casualties. Pasok left. May namatay. Combos muna par. Wait lang. Wala pang image par. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Delay tuloy. Tara left. Right. Akyat. Box muna. Ready. 1. Up. Paubos ako na sa box ha. 2. Up. Grabe yung ICC. Naubos yun. Okay. Push nyo. Yung ZZZ sa likod. Yung ZZZ. Nice one. Tara, balik na pag naubos sa R2. Compress R1 pa. Wait lang. Compress lang. Compress. 3. Yamite nag-right. Oh, balik. 8. 7. OIT, pumasok na rin ng right. 5. 4. 3. 2. 1. Yamite. Ready. 1. Up. 3. 2. 1. Yamite. Oy, Pinoy. Hitable na. 3. 2. 1. Sentinels. Hitable na lahat par. Hitable na. Left and right nyo par. Hitable na lahat yan. Par. Left and right nyo. Itakbo-takbo nyo left and right par. Hit skill par. Sige, yung mga brawler natin yan. Pumasok ulit ng right. Yamite tsaka OIT. Compress lang sa macro ko. 8, 7, Yamite. 6, 5, Kaya naman bit. 4, Sentinels kapapasok. Sige. 2, 1. Oy, Pinoy, ready. 1, up. Oy, Pinoy, Yamite, hitable na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels, ready. 1, up. 2, up. Hitable na. Left and right nyo pare. Left and right nyo. Yung ibang sordi dyan, gumit na kayo pa. Paano skill out dyan? May mga Nakapakawit hitable pa. Okay, dito lang sa macro ko. Pumasok Yung OIT. Kobe ha. Hitable yan ha. 5, 4. Mauna yung Kobe. 3, Sentinels kapapasok lang. 2, 1. Up. Hitable na par. Hitable na lahat. 3, 2, 1. 1. Up. Sentinels naman boy. Par. Sentinels naman. Hitable na Sentinels par. Sentinels naman. 3, 2, 1. Yamite. Hitable. Ready. 1. Up. Hitable na lahat par. Hitable na lahat par. Sige, pareso nga muna ako, kaibigan. Ito ako. Pareso ako, kaibigan. Pareso to. Hindi ako. Ito pareso. Sino may resto? Kiki. Thank you, Ki. Compress muna dyan. Compress muna, par. Compress. And 3, 2, 1. Tara, pamid muna. Pamid. Ayan na. Ubusin nyo muna yan. Ready. 1. Napag na kayo mag-pack. Tangin nyo. Malili ko lang kayo, Senti. 3, 2, 1. Galing right. Ready. 1. Compress muna. 3, 2, 1. Rocket na. Hitable na. Clashing na right. Ready. 1. Up. 2. Up. Sige, akit na. Ready. 3, 2,
3, 8, 8, Saan kayo ba? 7, 6, right, 5, 4, 3, yung Kobe, tabul na dyan ha, 2, 1, ready, 1, 1, up, 2, up, itabul na lahat, itabul na lahat, itabul na, itabul na, itabul na, itabul na, ready, 2, up, sige, left and right nyo, uy, yung through, yung, left and right, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sentinels naman pa, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Okay, compress muna lahat. Compress na. Ubusin nyo na lahat yan, par. Compress na. Compress muna, may casualties. Compress, R1 lahat, par. Huwag muna kumulit, par. Ang daming kalaban. Huwag bida-bida. Compress, R1. Compress muna. Compress. Compress, 3, 2, 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1, up. Ita mo, Luis! Push! Push nyo! Nag-miss lahat yan, par. Push, beat pa. 3, 2, 1, hitabol na lahat, par. Pati sentinels, par. Ready, 1, up, 2, up. Sige, laban nyo, left and right, par. Left and right lagi yung takbo, yung faithful. 1, up. O, compress na. Pasok mid, mga namatay. Akit na kagad, par. Akit muna sa mid. Pasok ng mid, OIT. Rebit, Pumasok par. ng mid. 8, 7, 6, 5, 4, left and right na. 3, 2, 1, up. Oy Pinoy, hitabol na par, hitabol na yung Oy Pinoy, hitabol na. 5, 4, 3, 2, 1, sentinels naman boy, sentinels. Ready, 1, up, 2, up. Hitabol na, left and right nyo par. I-left and right nyo lagi, baka laban pa. O, compress na sa macro ko. Yung AU, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Oy Pinoy, hitabol na, Oy Pinoy par. Left and right ulit. Sige, laban nyo, laban pa, left and right. Ready, 1, up, 2, up. O, compress na sa macro ko. Macro ko na kaagad. AU pero nasa gitna. Yung AU daw, compress na sa macro ko. Epes, wala akong buff sa Epes. Compress, pababs muna, compress. Compress muna par, wag una par. Tapak mid. Sige, dito lang. 8, Pumasok ulit. 7, 6, 5. Yamit sentinels to. 4, 3, 2, 1. Hitabol na. Yamit sentinels. 3, 2, 1. Oy Pinoy, ready. 1, up. Hitabol na lahat par. Hitabol na lahat par. Hitabol na. Yung i-bundles mo. May lagote, ah. Sige nga. Sila bahala doon, i-bundles mo. Compress nga lahat dito par. Yung C. Compress nga muna lahat par. 3, 2, 1. Tara, baba nga. OT nga tayo. Ito ako nalik. Gawa lang din ako. OIT. Sige, OT nga muna. Sige par. Wow, dito lang. Pinapatay na nila. Dito lang. Back na. 3, 2, 1, 3. Balik na. Asan sila, boss? Sa right, boss. Tara, balik. Par 2. Balik R2. R2 muna lahat. Kalma, R2. Sige, akit pa. 3, 2, 1, tara, push. Left and right, par. Left and right, ready. 1, up. Zane. Yung IM, push. Push na. Paskill ako niyan. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Putang ina mo, kinaltukan. Inang yan, kinaltukan mo ako. Pareso nga ako, kaibigan. Naka-attack ng left. Compress lang muna, kalma lang. Wag kayo una ng una pa. Pumasok ng left. Compress muna, 3, Lahat sila nando sa left. 1, tara, baba. 5, 3, 2, 1. Hitabol na, box muna, ready, 1, up, box, yung ig! Nice one. Ganun kagad, tirahin nyo kagad, par. Sige, push mo, laban nyo dito, par. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, yung ilo. Sige, laban nyo. Laban, macro na. FS, pauli lang kayo, boy, umakyat. Naka-attack pa Pasok ng ulit left. muna. Pasok ulit, mga namatay, yung caster. OIT naka-attack sa left. Dito lang, wag na L2, wag L2, tropa yan. Dito lang. 8, 6, 5, 4, 3, oy, Pinoy to, 2, 1, up, hitabol na, 6, 5, 4, Pumasok ng Yamite. 2,
1. Sentinels, hitable na. Sentinels. 1 up. 3, 2, 1. 1 up. Yamite par. Yamite. Hitable na. Yamite par. Ready. 1 up. 2 up. Sige, Lependate par. Wag kasi kayo dyan par sa agdan par. Hindi 8, pumasok ng 7, left. 6, 5, 4, 3, yung bilat, 2, 1 up. Oy Pinoy naman par. Oy Pinoy par. Oy Pinoy naman. Left and right nyo par. Left and right. Yung Ibea par sa macro ko. Yung Zane sa macro ko. Sige, laban nyo, macro ko na. Yamite at Senti papasok ng left. Compress lang. Ay, hindi pa, wait lang. Compress lang sa macro ko. Yung Goku Nakakapit sila lahat sa left. 3, 2, 1. Yung Goku par. Hitable na. 8, Una, OIP 8, 7, 6. Dito nga, L2 nga muna. L2 nyo nga muna lahat par. L2, 3, 2, 1. Tara, push. Hitable na. Oy Pinoy, ready. 1 up. 2 up. Hitable na lahat sa box ha. Hitable na lahat yan par. Hitable na sa box par. Hitable na. 1 up. 2 up. Lepinate nyo. Patay ka diha. Hindi mo. Nagising. Kinombo. Sige, laban nyo par. Lepinate. Yung mga sentinels paro, kinokombo-kombo kayo. Pasok lang left. Papa pa ng left ha, OIP. Pumasok. Pumasok na. Pasok lang left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy Pinoy, ready. 1 up. Hitable na par. Hitable na. Left and right nyo. Yung Ganekins. Huwag nyo na patirahin yan. Sige, laban pa. Pareso. Ay, bigat. City Reso. Pareso Pareso mga to. boy. Kasi, ano pala. Huwag nyo ako apakan par. Ito. Pareso yung Tricia par. Hanapin nyo. Bro, Ito. tinatawa talaga, no? Pumasok ng left, 8, OIP. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoy Pinoy! Laban nyo. Tangina, ba't nasa baba kayo? Axis! Pareso. Eruj! Tanginang yan, oh. Pasok nga, Lep. Nasa party namin yun Pasok ulit. OIP. Pasok ulit muna. Wag muna kayo bumaba, par. Una. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready. 1. Up. Left and right, par. Left and right yung takbo. Push pa. Second wave pa yan. Push. Hanggang taas. Okay, akit nyo. Linis lang. Left and right, par. Left and right. Linis. Mama ka na. Okay, kaumpos na. Akit na Arwan lahat. Yung Thanos Pareso. Kaumpos lang. Huwag nyo na patayin yan. Compress. Saka sa right, OIP, Yamite. Compress lang. 8, 7. Sila Kobe 6, 5. Left and right na sa box. 4. FS to baba muna kayo. 3, 2, 1. Up, Oy Pinoy. Hitable na, Oy Pinoy par. 3, 2, 1. Hitable na lahat par. Hitable na lahat. Hitable na. Ready. 1 up. 2 up. Sige, laban nyo. Left and right par. Left and right nyo. O, tara, macro ko na. Okay, dito lang. Huwag mo na bababa par. Pabay nung gatot. Pabay yan. May 69. Bimitik pa sila. Wait na. Sige, dito lang. Ayun na, galing R2. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Yung Jack sa likod. Sa likod. O, tara, macro ko na. Yung Hades na. Compress, 8, 7, 6, Na OIP 5, 4. Left and right na, 3, 2, 1. Oy, pimaw na dyan. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Left and right na bar. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, laban pa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yamite, ready, 1 up, 2 up,
3 up, Pakwa 4 ulit up. ng Sige, 8, pumasok OIT 7, yan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. OIP naman, ready. 1 up, 2 up, Pet yung pick up. 3 up. Sige, left and right lang, left and right lang, left and right lang. Ilaban nyo, left and right lang sa right part. Left and right nyo. Left and right lang. Sa box kasi kayo maglaro, par. Huwag kayo sa baba. Walang kalaban dyan, parang dami yung skill. Nakatok sila left. Yamite pumasok na ng Sige, left. paubos muna ako, paubos. Ito sila GK, oh. Nakatok ng right OIT. Congress. OIT pumasok na ulit. 4 yung Congress na. 3, 2, 1, tara baba. Palip tayo. Pumasok na ng right OIT Gago. Sige, left na. Diretso na, left na. Left na. Ito na, galing L2. Ready, 1 up. Okay, push. L2 muna, par. O, tara, balik na L1. Huwag mo nga daw L1, tirahin, L1, Nino. L1. Tangina mo. L1 na. L1. Compress. 3, 2, 1. Drop MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Parait. Akit na kagad, par. Nakapak ng right OIT. Ready. Lahat ng 1 up. 2 up. Sila Troy. Galing R2. 8. R1 na. 7. 6. Sila Kobe. 5. 4. Senti kapapasok lang. 2. 1. Oy, Pinoy. Ready. 1 up. 2 up. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sentinels. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, left and right. 4. 3. 2. 1. Yamite. Ready. 1 up. 2 up. Yamite naman, par. Yamite. Uy! Yamite sa bilog, par. Ba't siya ka pumasok po? Left and right kayo dyan. Left and right sa box. Left and right kayo sa box. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1 up. 2 up. Oy, Pinoy naman. Yung Oy, Pinoy sa gitna, par. Sa gitna ng box. Par. Meron pa dyan. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sentinels. Ready. 1 up. 2 up. Yung Sentinels naman, par. Sentinels naman, boy. Sentinels. 1 up. 2 up. 3 up. 6. 5. 4. Saka lang eh. 3. Wala. Na-cancel ako. 1. Oy, Pinoy naman. Oy, Pinoy, left and right. Oy, Pinoy, hitable na, par. Hitable na. Hitable na. Yung Yamite naman, galing R2, par. Putang ina, namatay. Pareso, par. Yan, nakapak pa rin sila ng right. Okay, compass na sa mga 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy, ready. 1 up. 2 up. 3, 2, 1. Sentinel. Hitable na lahat, par. Hitable na sa gitna, par. Hitable na. Pareso na, par. Okay, laban nyo sa gitna. Laban pa, left and right. Pareso, par. Balik. Nasa left side ako, para pareso. Wala, Raizu. Balik muna, right. Right muna, R1 muna. Magre-revive na ako. Right OIT. Lola ka, pre. Wait lang, par. R1 lang muna. R1 lang. R1. OIT 8, pumasok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na, oy, Pinoy. Hitable na. Left and right nyo. 4, 3, 2, 1. Sentinels, ready. 1 up. 2 up. Hitable na lahat, par. Hitable na. Left and right nyo, par. Ba't nasa baba lahat, par? Sa box kayo maglaro, par. Tanginang yan, oh, mga senior, oh. Tanginang yan. Nakapak pa rin ng right Isa pa, par. Compress nga, Pag pre. ko kayo, par. Wag lang lumaki. Yamite. Patay pa ako. Pasok right. 8, 7, 6, 5. Sa box kasi kayo maglaro muna. 3, 2, 1. Oy, Pinoy, ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sentinels, ready. 1 up. 2 up. Sentinels, hitable na. Sentinels, par. Yamite lang.
Hindi pa. Okay, Pero, pasok. Pareso nga ako, boy. May reso ba? Yun. Pareso ako. Pa left side ako. 8, Ah, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitabol na. Oy, Pinoy. Ready? 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 4, 3, 2, 1. Sentinels, ready? 1, up, 2, up, 3, up. Hitabol na lahat. Hitabol na. Yung ilo par. Nice axis. Yamite. Yamite daw. Yamite naman. 8, 7, 6, 5, 4, oy Pinoy, 3, 2, 1. Up, oy Pinoy na, oy Pinoy par. Oy Pinoy naman par. Oy Pinoy, lepenate nyo sa oy Pinoy. 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman par. Senti. Ready? 1, up, 2, up. Yung ibang brawler natin par, mag-ani skill kayo sa gitna par. Yung mga brawler natin na iba par, mag-ani skill kayo sa gitna, boy. Sige, laban nyo pa. Pasok lang right. Sige, laban pa. Sige, hinihitable pa sa gitna pa. Ready? 1, up, 2, up. Yung gatot. Sige, laban pa. Laban nyo pa par, laban pa. Ito nag-mid ah. Sige, combos muna, R1 muna lahat par. R1 muna. 3, 2, 1, tara, baba. Lepen rate na. Ready? 1, up. Malilikuran kayo ah. 3, up. Akit na muna mid. Akit nyo na muna mid. 3, 2, 1, tara, balik na. Ang dami pa rin nasa likod pa. Ready? 1, up. Sila ZZ par, sila IT. Ready? 2, up. 3, up. Sige, balik nyo nga right. R1. Akit nyo R1. 8, Ay, tumasa ko. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1, up. 2, up. 3, up. Sige, itabol na. Oy Pinoy. Paani skill sa bilog. Paani skill par. Sige, Yamite. Galing R2. Ready? 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, laban nyo. Galing R2 par. Mga chuplets lang yan par. Ilaban nyo. Macro na 8, 7, 6, 5, Bebit mo, 4, pe. 3, Sige lang. Nice one. Bitaw mo lang. 2, 1. Ready? 1. Oy Pinoy. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, laban pa. Left and right par. Left and right nyo par. Left and right. Yung kabila. Yung sa right banda. Walang tao. Patay. Ilaban nyo. Yung galing R2. Pinakapagod mo. Ay, pinakatapak R. Nakawala Yamite. Ang ina, napagod na ulit ako sa komanda. Dikit. Pumasok. 8, 7, 6, Una. Ay, piuna. 4, 3, 2, Tangina mo. Yung 1, pwede na. up, 2, up, 3, up. Itabol na. Oy Pinoy, ready? 1, up, 2, up, 3, up. Sige, itabol na par. 2, up, 3, up, 4, up, 4, up, 5, up, 6, up. Sige, laban nyo. Left and right par. 4, up, 5, up. Ray, reso mo ka, Ray. Wala ko reason. Zay po. Macro. Patay. Pasok right, manamatay. Natapak pa rin IPR. Sige, 8, Pumasok. 7, Pakay mid pa. 6, 5, 4, asa si Eli? 3, 2, Eli, di ka makikita par. 4, 3, 2, 1. Galing baba. Yamite. 1, box muna. Sa box muna kayo pumeste par. Eli, di ka makikita par. Ready, 1, pasok right, Eli. 2, up. Eli, asan ka? Sa macro ko, Eli. Siyempre. 8, Natapak 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Itabol na, oy Pinoy par. Gumalaw kayo. Left and right, gumalaw kayo dyan. Left and right par. Left and right nyo. Left and right nyo par. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yamite, ready? 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Oy Pinoy, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 4, up. 5, Ito mo up. ulit. 7, up. Ah, sige. Dito mo lang kahit wala. Congress. Yung Hydra par, yung Hydra na Zordi. Yung Hydra na Zordi ah. Yung Hydra na Zordi. Sige. R2, R2, R2. O galing R2, ready. 1 up. 2 up. 6, 5, 4. Lepelit na. 3, 2, 1. Sentinels, ready. 1 up. Oy Pinoy, hitable na lahat par. Hitable na lahat. Hitable na lahat. Hitable na lahat. Hitable na. Hitable na. Hitable na. Yung Ibea, ready. 1 up. 2 up. 3. Galing R2. Galing R2. Galing R2 ulit. R2 naman. R2 naman. O, tara, balik na. Si Jason kasi Yamite. Congress. Congress muna. Congress lang. OIP, wala ka. Congress lang. Congress muna. Congress. Wala pang may image par. Congress muna. Natapak ka. Senti. Congress lang. Congress. Magpapayal sila. OIP. Tsaka 3, Senti. 2, R2 nga muna. R2. Pumasok na. Patay nyo nga muna yan. Yung AU par. Makakapatay pa yan eh. Ready. 1 up. Okay lang. Yung IMRJ. 3, 2, 1. Tara. Baba. Tara. Ready. Sige. Patay nyo yan. Ready. 1 up. 2 up. Tara. Agad na. 3 up. Hitabol na. Tagus nyo. Tagus skill par. Tagus skill. Mag-skill din kayo par. Kahit miss. Sige. Push hanggang R2. Tara. Balik na. L1. Yung AU ah. Focus na L1. Dito ka ba? Hindi nakawang. Combis muna L1. Yung kablang ata dito naman. Combis muna. Right. Lahat ng guild right mo. Bituan tara. Una Yamite. O, combis muna dito. Bilog. Combis muna. Kalma lang. 3, 2, 1. Tara akyat. Itabol na lahat. Ready. 1 up. Itabol na lahat. Tabaks muna. Yung box muna tutukan nyo. Para wag muna yung R2. 3, 2, 1, 3. R2 na. Tanginag. Push. R2 na. Nagback din kayo. Ando na kayo. Binak nyo pa par. Nilinis lang namin yung box eh. Balik na R1. Pag naubos. Nakatok ng right OIP. Dito lang. R2 gitna nga. Pumasok OIP. Dito. R2 gitna. Makro ko lang. R2 gitna. Uy. Gitna dito. Uy. Tika mo na, pitik mo. Congress muna. Oo. Congress. Pa-image nga ako par. Wala. 3, 2, 1. Tara. Push na. Hitabol na lahat par. Hitabol na. Ready. 1 up. 2 up. Linis lang. Lepin rate nyo. Linis lang. Yamite Tara, macro pumasok. ulit. 6, 5, 4, 3, 2. Pabayin ng umaharap par. Ready. 1 up. OIP pumasok na. Umaharap par. 8, 7, 6. R2 kita ulit. 5, 4. R2 kita. 3, 2. R2 kita. Yung XI ha. Ito. Yung XI. 3, 2, 1. Tara R1 na. Ready. 1 up. Hitable lumalapit lahat par. Yung mga lumalapit lahat. Pag i-skillan nyo yan par. Hitable na lahat yan. Sige. Ubus nyo. Sige. Yung loken. Ready. 1 up. Next one. Balik na. Congress. OIP nakakakulit right. Sige. Congress lang. Yun yan. Ang kulit kasi OIP ng lumipat ng mid. Pumasok ng mid OIP. Congress lang. Senti pumasok. Congress lang. 3, 2, 1. Drop a mid. 2. Lepenate na. 2, 1. Oy Pinoy. Ready. 1 up. Hitabol na lahat par. Hitabol na lahat. Sige, lepenate lang par. Lepenate yung takbo. Yung iba gumita din par. O tara, macro ko na ulit. Macro na. Dito lang. Huwag yung dito doon. Combos lang par. Combos lang. Nakaapak ng left. OIP. Yamite. Pumasok Yamite. Congress 3, 2, OIP pumasok na rin. 1. Tara, palit. 3, 2, 1. Napbox muna para. Yamite muna. Hitable na Oy Pinoy din. Yung Oy Pinoy din par. Hitable na. Hitable na. Sige, lependek nyo. Mundat Senti. Kulit mo. Pa-city nga ako, party ko.
Hindi ako. Okay, ako na lang. No, 20 rin sa gitna. Compress nga ba? City nga ako, Dims. City mo nga, compress. Macro ko, MH. Nakapak sila ng right. Patay. Sige, compress. 3, Right. 2, 1, tara, baba. Right na. Tangina ni Thanos. Okay, push yun na. Agad na. Agad nyo na para. Agad nyo na. Ready, 1, 2 up. 3 up. Sige, hitabol na lahat. Hitabol na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, pagpapatayin nyo na par. Nakapak ng right. OIT. Pumasok OIT. Compress. Ano grabe 8, yung 7, 6, 5, 4. Definite na. 3, 2, 1. Oy, Pinoy. Ready. 1 up. 2 Yamite up. po na rin. 3 up. Hitabol na lahat. 6, 5, 20 tumakbo na rin. 4, 3, 2. Yamite mo una. 1 up. Yamite. Oy, Pinoy. Hitabol na. 3, 2, 1. Sentinels. Hitabol na. Sentinels par. Hitabol na lahat par. Hitabol na lahat par. Hitabol na. Left and right na lahat. Left and right na. Ubusin nyo na boy. Ready. 1 up. 2 up. May hitabol sa gitna pa. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Ay, swamp eh. 4 up. Sige, laban nyo. Okay, laban pa. Nice. Boy, hanapin. Check yung Discord, boy. Tapos na pala, gago. Okay na Discord. Yung sa Discord. Picture. Hanapin yung Among Us. Sige, nice.